हेलो एंड वेलकम बर्तमान में आलोचना करने जाऊँगी उपकूलस्थ समतल भूमि विषय रे जोटा कि आमर सिविल सर्विसेज जियोग्राफी गोटे लेक्चर प्राइमरली एटा हेल्पफुल हम ओपीएससी आउ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ता छड़ा ओडब्ल्यूएससी ट्रिपल ओएपीएस एसएसबी जो भी जियोग्राफी क्वेश्चन आसुच्छी ए चैप्टर टी हेल्पफुल हम स्टार्ट करिया बट बिफोर डूइंग दैट जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्रथम कथा हूँ ओडिशार जो कोस्टल प्लेन ताको जानिबा पूर्व ओडिशार फिजियोग्राफी विषय रे आमे बेसिक नॉलेज नहीं जिबा। ओडिशा आमर 17 डिग्री 49 मिनिट नॉर्थ रु 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ भीतर व्यापी तार जो लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस तार लॉन्जिट्यूड जदि आमे देखिबा 81.27 डिग्री रु 87.29 डिग्री ईस्ट जाए एटा व्यापी। टोटाल सरफेस एरिया होची 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर आर जो फिजियोग्राफिक डिविजन आपको आम चारिटा कैटेगरी रे बांटी परिबा। प्रथम कथा होची नॉर्दर्न प्लेट्यू, द्वितीय रे सेंट्रल टेबल लैंड, तृतीय रे ईस्टर्न हिल्स और चतुर्थ रे जोटा कि आज फोकस ऑफ डिस्कशन कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन पाखु आसीबा आमर ओडिशार जो कोस्टल प्लेन से मुख्यतः केते गुड़िए नदी मानक नहीं गठित एवं ओडिशार कोस्टल प्लेन को हेक्सा डेल्टाइक रीजन कहा जाए। हेक्सा माने 6, डेल्टा माने जान त्रिकोण भूमि, 6टी नदी और त्रिकोण भूमि की नहीं हेक्सा डेल्टाइक रीजन गठित। आ भितर को नदी आछंती ए जो हेक्सा डेल्टाइक रीजन भितर आ भितर आछंती सुवर्णरेखा, बुढ़ा बलंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी एवं ऋषिकुल्या। गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होची ओडिशारे एमिति गोटे अंचल अच्छी जहाँ कह जाए लिटिल सुंदरबन। कारण सुंदरबन रे जेमती जुआरटा बहुत भितर को व्यापी जाए माने बहुत एरिया रे स्प्रेड करी जाए सेहीपरि भाव में ओडिशारे गोटे जगह अच्छी ऋषिकुल्या प्लेन सेठी भी जुआरटा बहुत बाट व्यापी जाए से कह लिटिल सुंदरबन। एटा होची आम ऋषिकुल्यार सॉल्ट ट्रैक्ट। मल्टीपल जियोग्राफी रिसोर्सेस रो जना पड़ी एठी जो टाइडल फॉरेस्ट अच्छी जो टाइडल रीजन अच्छी पाखापाखि 2 किलोमीटर व्यापी माने जो जुआर छाड़िले पानी रहे आउ मैक्सिमम जुआर बेले जो पानी जो जा पहुंचे ता भीतर गैप होची 2 किलोमीटर। एवं ऑब्वियसली जेतेबेले जुआर माड़े छाड़े गोटे एमिति गोटे लंबा ट्रैक्ट क्रिएट हुए जोठी लुणा अंश अधिका थाए एवं सेठी चाषबास करबा उपयोगी होई न थाए। आगो को जिबा बे ऑफ बेंगल रो कूले कूले यही आमर जो कोस्टल प्लेन्स व्यापी एवं पाखापाखि आर कोस्ट लाइन होची 450 रु 480 किलोमीटर एवं कोठी कोठी आर जो ओसार 10 किलोमीटर कोठी कोठी 100 किलोमीटर एवं मुख्य भाव में यह पट्टुमृत्तिका अर्थात आलुभियल सॉइल द्वारा गठित होती। महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या चार्टा मेजरली गठन करछन्ते आउरी अनेक नदीकर भी योगदान रही। सब डिविजन विषय आलोचना करिया कोस्टल प्लेन को भी आम 3टा कैटेगरी भितर रखुचे। गोटे हूँ नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन जोटा कि ब्राह्मणी बैतरणी द्वारा मुख्य भाव सृष्टि होती। सेंट्रल कोस्टल प्लेन जोटा कि महानदी, चिलिका यही पाखापाखि अंचल था एवं सदर्न कोस्टल प्लेन जोटा कि मुख्य भाव में ऋषिकुल्या द्वारा गठित होती। सबुठारु अधिक सैंडी होची अधिक बालिया होची सदर्न कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट को जीवा सॉइल एंड एग्रीकल्चर। एठी सॉइल विषय तुम कहि सारछि आलुभियल सॉइल एठी थाए एवं आलुभियल सॉइल जेहेतु नदी मान द्वारा बाहित होइके आसे अनेक परिमाण रे न्यूट्रिएंट थाए एवं एटा धान चाष पई बहुत उपयोगी। मेजर क्रॉप विषय आलोचना करिबा राइस, पल्सेस, कोकोनट, सुगर केन, आखु चाष एठी भल हुए, नड़िया चाष भल हुए, विभिन्न भेराइटर धान चाष भी करा जाए एवं विभिन्न प्रकार पल्सेस जेमति कि धान हमर जो मुग, बिरी, कोळथ ए सब भी चाष करा जाए। ता छड़ा यही अंचल रे गभीर भाव में इरिगेशन सुविधा अच्छी। लिफ्ट इरिगेशन हो कि आमर जो बोरवेल बसैकी हो अनेक जगह केनाल सिस्टम भी रही। सेटलमेंट एंड अर्बानाइजेशन जेहेतु भल माटी इठी अच्छी एवं फ्लैट लैंड अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता घाट पोल तैयारी करबा बहुत इजी। तो से एरिया डेंसली पॉपुलेटेड अर्थात बहुत अधिक पॉपुलेशन इठी देखा मिल। ओडिशा मेजर सिटीज यही कोस्टल प्लेन भितर आसुछंती जेमति कि कटक, भुवनेश्वर, पुरी एवं ब्रह्मपुर। ता छड़ा जेबेठारु NH-16 कॉरिडोर विकसित हेछि सेबेठारु
ଏହି NH ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାପିଡ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡେନ୍ସଲି ପପୁଲେସନ୍ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ଠିକ୍ଠାକ୍ ପରିମାଣରେ ଆମର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବିଚ୍ ଅଛି ଗହିରମଥା ବିଚ୍, ସେଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଫେମସ୍, କାରଣ ସେଠିକି ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଁଛ ପ୍ରଜାତି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଟର୍ଟଲ୍ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିପାରିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗହିରମଥା ମେରାଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀର ଅଂଶବିଶେଷ। ଯଦିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ମାନେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବିଚ୍। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବିଚ୍ଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଗହିରମଥା ବିଚ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରେ। ଗହିରମଥା ବିଚ୍ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଭାଷ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ କମ୍ ଏରିଆ ଅଛି ଗହିରମଥା ଠାରୁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆମର ଭିତରକନିକା ଯେଉଁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ରହିଛି, ଭିତରକନିକା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ, এইটা দুইটি নদী দ্বারা গঠিত হয়েছে, ব্রাহ্মণী ଆଉ বৈতରଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ବୈତରଣୀ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର এই ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଇକୋଲୋଜିକାଲି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏହି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଦି ଜଳଜୀବଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପବନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରରୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକଟି ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏଥିରୁ ମ୍ୟାପ୍ସ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ୱାର୍କ ଥାଏ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲରେ, ତା ଭିତରେ ବି ଆସେ। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସେ ଲେଖୁ, ତା ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ ବି ଏଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। କନକ୍ଲୁଜନ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍, ତା ଓଡ଼ିଶାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, କାରଣ ଅବଭିୟସଲି ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ବି ଆପେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଜୀବନ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା କିଛି MCQ ପାଖକୁ। 10ଟି MCQ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ। ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଆଲong which body of water? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ କେଉଁ ୱାଟର ବଡି ପାଖାପାଖି ଦେଇ ଯାଇଛି? ଆରବିଆନ୍ ସି, ନା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍, ନା ଚିଲିକା ଲେକ୍? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଖାପାଖି ଦେଇକରି ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍? ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ର ହାରାହାରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 320 କିଲୋମିଟର, ନା 450 କିଲୋମିଟର, ନା 480 କିଲୋମିଟର, ନା 650 କିଲୋମିଟର? 450ରୁ 480 ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ଲୋୟରଟା ନେବା, ସେଟା ହେଉଛି 450 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ମାର୍କ୍ସ ଦ ନର୍ଦର୍ନ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି, କେଉଁ ନଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଉଣ୍ଡରୀଟା? এইটা ଆମର ମହାନଦୀ, ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ମହାନଦୀ ମଝାମଝି ରହିବ, ବୈତରଣୀ ଟିକେ ମହାନଦୀର ନର୍ଥକୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ନର୍ଥରେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅଛି, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସବୁ ସାଉଥ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଦ ଟର୍ମ ହେକ୍ସାଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ହେକ୍ସାଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜନ୍, ଡେଲ୍ଟା ମାନେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଆଉ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଜାଗାରେ ହେବ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମିରେ ହେବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସିଧା ମାରିପାରିବା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ହେକ୍ସା ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ହେକ୍ସା ମାନେ 6ଟି ନଦୀର ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟାକୁ ମିଶାଇକରି ହେକ୍ସା ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରିଭର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହେକ୍ସା ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜନ୍? এই ଯେଉଁ 6ଟା ଡେଲ୍ଟା ରିଜନ୍କୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ତିଆରି, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ନଦୀର ଡେଲ୍ଟା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନାହିଁ, ନା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ନାହିଁ, ନା ବୈତରଣୀର ନାହିଁ, ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ନାହିଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଡେଲ୍ଟା ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ମିଡିଲ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ବାଇ ଦ ଡେଲ୍ଟାଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର୍ସ? ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ କାହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ନା ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ, ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବଂଶଧାରା, ନା ମହାନଦୀ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ? ତ
देख इंद्रावती कोस्ट आड़ से जाए त्रिकोणभूमि सृष्टि करनी ऋषिकुल्या वंशधारा एम पूरा साउथ को रे सुवर्णरेखा पूरा नॉर्थ को रे मिडिल कोस्टल प्लेन पे बचला किए बैतरणी ब्राह्मणी एंड महानदी। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा व्हिच जोन ऑफ द ऋषिकुल्या प्लेन इज नोन एज द लिटिल सुंदरबन। आम विषय आलोचना करूँ लिटिल सुंदरबन ये कहुए कारण 2 किलोमीटर पाखापाखि जाए जुआर बाड़े और छाड़े सॉल्ट ट्रैक ना एरेबल ट्रैक ना सब माउंटेन ट्रैक ना ट्रांजिशन जोन। करेक्ट आंसर अच्छे सॉल्ट ट्रैक। आम ऋषिकुल्या रिवर जो सॉल्ट ट्रैक अच्छे ताकू ही लिटिल सुंदरबन कह जाए। नंबर 8 व्हिच फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ ओडिशा is known for its fertile alluvial soil and dense population। fertile alluvial soil dense population बहुत इजी क्वेश्चन ओडिशा रे एटा होछि कोस्टल प्लेन। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हिच रिवर डेल्टा इज एसोसिएटेड विथ द भितरकनिका मैंग्रोव इकोसिस्टम। भितरकनिका मैंग्रोव को नदी रो डेल्टा को नै हेछि महानदी डेल्टा को नै कि ना ब्राह्मणी बैतरणी डेल्टा को नै कि ना ऋषिकुल्या डेल्टा को नै कि ना सुवर्ण रेखार डेल्टा को नहीं। करेक्ट आंसर होचे आमर जो मैंग्रोव भितरकनिका अच्छी सेटा ब्राह्मणी बैतरणी मिलित त्रिकोण भूमि को नहीं गठित होइछि। व्हिच कोस्टल डिस्ट्रिक्ट लास्ट क्वेश्चन व्हिच कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर द नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। मु कहूथली कंफ्यूज करिया पई से पचारि पारे केन्द्रापड़ा गंजाम बालेश्वर जगतसिंहपुर या भितर जगतसिंहपुर पुरी गंजाम केन्द्रापड़ा सबुठी ऑलिव रिडले अंडा देवाक आसती। पुरी जिलार अस्तर जगतसिंहपुर बालिकुदा अंचल केन्द्रापड़ा गंजाम सबुठी आसती किंतु से पचारि वर्ल्ड फेमस मैंने बहुत फेमस को जगटा आमर 2टा जगह फेमस गोटे हूँ ऋषिकुल्या नदी पठा जोटा कि गंजाम अवस्थित आ गोटे हूँ गहिरमथा बीच जोटा केन्द्रापड़ा अवस्थित। मुझे कही आक भर सब बड़ हूँ गहिरमथा गंजाम ऋषिकुल्या बीच ठारू बड़ जगह हूँ केन्द्रापड़ा गहिरमथा जोटा कि वर्ल्ड फेमस। तो से दृष्टि आंसर हो केन्द्रापड़ा। सो ये थिला ओडिशार कोस्टल प्लेन विषय आम आलोचना एवं 10टी MCQ आम अटेंड कले। तो वर्तमान एतिकी धन्यवाद।